Shout out si Burnok Ngosong. Kusog gigidagan kulo. Nagkaduol na yun mga higala. Ayan na the Lion, Burnok Mangosong. Followed by Michelin Rivera. Agoy ka! Napagan si Michelin Rivera. Unsao na lang. Agoy ka! Like, follow, answer. Agalun. Ayan na mga idol. This is Expert Pro Final Hit mga idol. Bakbakanay, Kaamulan, Motocross 2025. Woo! Paspasa kayo ang lupat nila mga higala. Hala. Nangunguna sa bakbakan ay Burnok Mangosong. Followed by Michelin Rivera. Elcid Maningo. Klaro gyapon. Ala ka, bantay agalon. Bantay agalon. Oh. The Lion versus the Hunter. Alaka bakbakanay, the Lion versus the Hunter. Burnok Mangosong versus Michelin Rivera versus Allah. Ayan na. Burnok Mangosong, Michelin Rivera, Elcid Maningo. Grabe aso-aso. Halakap. Saan yung agalon? Pagi race. Alah. Grabe, werpa kayo. Burnok Mangosong versus Michelin Rivera, Elcid Maningo mga higala. Ayan na. Woo! Ayan na, Burnok Mangosong. Nakipagpagbakan si Idol Michelin Rivera, followed by Elcid Maningo, Pucho Koy Planas, Ray Baitet, Ralph Ramiento, Kimboy Pinida. Alaka. Grabe, nagbakbakanay. And wow, halaka. Nakipagbakbakan kana the Lion versus the Hunter.
The Hunter. Ang singod ko, gisi kaayo. And the Baby Lion. Butsokoy Planas. Ray Ray Baitin. Ayan na, Burnok Mangosong. Mitzelin Rivera. Elsin Maningo. Butsokoy Planas. Ray Ray Baitin. Ikapat. Ralph Ramiento, ikalima. Grabe, werpa kayo mga higala. Ikanom, Kimboy Pinida. Kani, Stanley Nuneza. Alaka. Kana, Burnok Mangosong and Boss Agalon, Mitzelin Rivera. Bakbakan to the max. Ayan na. Nagkadool na yun mga higala. Ayan na, The Lion, Burnok Mangosong. Followed by Mitzelin Rivera. Agoy ka! Napagan si Mitzelin Rivera. Unsao na lang. Agoy ka! Sayang. From General Santos City, napagngan pa yun si Mitzelin Rivera. Doon na ramag yun unta, maabsan niya si Burnok Mangosong. Unsao na lang. Ayan na, ikadua na. Nangunguna si Burnok Mangosong, followed by Elsin Maningo. Ikatulo si Butsokoy Planas. Ikaupat si Boss Agalon. Ray Ray Baitit. Ikalima si Boss Agalon. Ralph Ramiento. Halaka, sayang, tanawa, luuya kayo si Boss Mitzelin Rivera mga higala. Sayang kayo yun. Ayan na si Boss Kimboy Pinida and Stanley Nuneza. Ayan na, The Lion, Burnok Mangosong. Sayang nga, oy. Pundog yun si Boss Mitzelin Rivera mga higala. Luuya kayo, Boss Mitzelin Rivera. Time na unta nga makaya niya si Boss Burnok Mangosong. Napagngan pa dyan. Followed by Elsin Maningo, ikadua. Ikatulo si Boss Butsokoy Planas. Grabe bay. Ikaapat si Boss Ray Ray Baitin. Doy kayo, gabaklay ra gyud nga gagawin sa iyang motor si Boss Mitzelin Rivera mga higala. Sayang kayo. Grabe, kawer para bagyo kayo ni. The Hunter, the pride of General Santos City, napildi lang kay napagngan sa motor. Sayang kayo. Hapit na naman taniya na absan si Burnok Mangosong mga higala. Pagkasayang Mitzelin Rivera. Maura ba niya ang na-champion sa Kinugitan Mix? Ayan na mga higala, Burnok Mangosong. Followed by Elsin Maningo. Alaka, Kimboy Pinida versus Stanley Nuneza. Ayan na. Last lap, mga idol, white flag is up. Ayan na, nangunguna pa rin Burnok Mangosong.
the King, the Lion of Philippine Motocross, Burnok Mangusong mga higala. Followed by Elcid Maningo. Ikatulo si Boss Butsokoy Planas. Ikaupat si Boss Agalon Ray Ray Biden. Ikalima si Kimboy Pinida. Stanley Noniesa, ikaunom. Mama na?